जीवन रे गोटे कथा सबुबल पाई मन रखिथिबे जी जेते भी आपण मानकु मागंतु केबे भी हेले एही किछि जिनिस काहाकू भी देबे नाही, भूल रे भी देबे नाही, नहले आपण माने असुविधा रे पड़िबे, आपण माने पस्तेइबे, आपणक जीवन बर्बाद होई जीवो यदि आपण माने एही किछिटा जिनिस काहाकू दान करूछंती। चाणक्य नीति। चाणक्य अनेक द्वारा एक नीति ग्रंथ अटे। एथिरे चाणक्य मनुष्य जीवनर सामाजिक व्यवहारर सबु नियम विषय रे वर्णना करिछंती। चाणक्य तांकर एही नीति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କୁ राजगादी रे बसाई पारिथिले। चाणक्यंक एही नीति आपणक जीवन रे कौनसी ना कौनसी काम रे आसीथाए। आम शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि कि एमिति किछि जिनिस दान करिबा उचित नुहे। जदि एही जिनिस को दान करा जाए तेबे घरे दारिद्रता वृद्धि पाई थाए। सांग माने एमिति कोन जिनिस अछि जहा द्वारा आमे माने दरिद्र होई जिबा। जदि आमे काहाकू दान करूछे ताले आमे गरीब होई जिबा। साधारण भाबे आपण जानिथिबे कि जो मानकर मृत्यु होई जाए सेमानंकर व्यवहार करिथिबा जिनिस को दान करि दिया जाई थाए, एहाकू नष्ट करि दिया जाई थाए। किंतु जेउ जिनिस को व्यवहार करा जाए कोन एहाकू दान करा जाए कि? तो आसंतु आज जानिबा केउ जिनिस को आमको दान करिबा उचित नुहे। सांग माने प्रथम रे हेउची घड़ी बा घंटा। घड़ी द्वारा आमे समय जानी थाउ, भल बा खराब यह आपणक परिस्थिति उपरे निर्भर करि थाए। किंतु घड़ी जहार अटे ताहा उपरे एहार प्रभाव पड़ी थाए। अन्य कहार घड़ी पिंधिबा द्वारा आपणक व्यक्ति जीवन रे प्रभाव पड़ी थाए। अन्य कहार घड़ी पिंधिबा द्वारा आर्थिक क्षेत्र रे अवनति होई थाए। जदि आपण निज घड़ी काहाकू दियंती तेबे यह आपणक उपरे को कुप्रभाव पकई थाए। सांग माने सबुबल पाई गोटे कथा मन रखि थांतु, यदि आपण माने काहाकू घड़ी पिंधिबाकू देउचंती, घंटा पिंधिबाकू देउचंती, ताहाले आजि ठारू सतर्क होई जांतु, नहले आपण माने असुविधा रे पड़ी पारंती, आपण माने गरीब होई पारंती। कुप्रभाव आपणक उपरे पड़ी पारे यदि आपण काहाकू सांगसाथी हुंतु कि घर भितर भी काहाकू यदि आपण माने निजर हाथ घड़ी पिंधिबा पई देउछंती। द्वितीय रे हेउची टंका उधार देबा। सांग माने आपण माने गोटे कथा भल भाबरे जानिथिबे, टंका संपर्क गढ़ी थाए, टंका संपर्क को भांगी मध्य देई थाए। शास्त्र अनुसारे धन को मनुष्यर बड़ शत्रु भावरे विवेचित करा जाइछे। काहेकि ना धन सबु दुष्कर्मर कारण होई थाए। धन काहाकू भी निजर हेबाकू देई न थाए। खास करी संपर्कियंकरे धन को देबा नेबा करिबा उचित नुहे। धन द्वारा कलह सृष्टि होई थाए। भाई और बंधु वर्गांक सह झगड़ा सृष्टि हेबार संभावना रही थाए। सांग माने आपण माने जानिथिबे जेतमळे आपण माने काहाकू टंका उधार देई थांती सेतमळे आपण माने उधार तो देई दी थांती, किंतु जेतमळे आपण माने सही टंका को रिटर्न रे मागी थांती सेतमळे जाई आपणकर कलह सृष्टि होई थाए, आपणकर झगड़ा होई थाए। आपणकर निजर बंधु हुयंतु कि कोनोसी सांगसाथी हुयंतु, तो आपण माने सेथि पई गोटे काम करंतु। आपण माने जदि आपणक सांगसाथी को केबे भी किछि टंका देउचंती ताहाले आपण माने भूली जांतु कि आपण माने काहाकू टंका देइछंती, कारण आपण माने तो टंका देई देबे, किंतु आपण माने जेतमळे टंकाटी को मागिबे सेतमळे ही कलह सृष्टि होइताए, बंधु बांधव भितर झगड़ा होइताए, आ सेउटू बंधु बांधव भितर फाट सृष्टि आरंभ होई जाई थाए। तृतीय रे हेउची विवाह मुदी। विवाह मुदी एमिति एक जिनिस जहाकू कि सबु नारी निज प्रेमिकों ठारू पाइबा पाई इच्छा करि थांती, किंतु जेतिकी चदर सेतिकी गोड़ बढ़ाइबा उचित। आपण निज स्त्री को सही जिनिस दियंतु जहा आपणकर सक्षम अटे। सक्षम ठारू अधिक
କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୁଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଦିଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କାହା ପାଖରୁ ଲୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧାର କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଲୋନ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଏତିକିରେ ଚଳିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପେନ୍, ପେନସିଲ୍ ବା କଲମ। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ଲିଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଭଲ ଓ ଖରାପ କର୍ମକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପେନ୍ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ନିଜ କଲମ କାହାକୁ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କାହାଠୁ ପେନ୍ ନ ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ବି କାହାଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ମାଗି ଆଣିଥାନ୍ତି, ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ହେଉ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ପେନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଠାରୁ ପେନ୍ ମାଗିକି ଆଣି ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ପେନ୍ ମାଗିକି ଆଣି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପେନ୍ଟିକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ, ମାଗିକିରି ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ଆଣି ଲେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେ ପେନ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବା, ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।